नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु अभिन्न आशुतोष। आज सकाळु सकाळु एक दुखद खबर समस्त को स्तब्ध कर देछि। जने महिला आईआईसी को आत्महत्या। कटक कमिशनरेट पुलिस चाउलियागंज थाना आईआईसी ब्यूटी महांती आत्महत्या करिसेंती। तेबे से थाना रे थिबा निज क्वार्टर्स परिसर रे ही आत्महत्या करिथिबा जणा पड़िछि। चाउलियागंज थानार उपर महला रे आईआईसी को पई एक रेस्ट रूम रहिछि। से रेस्ट रूम को गतकाली राति रे आराम करबा पई जाइथिले ब्यूटी महांती। हेले सकाळु सकाळु आ आईआईसी गेट खोली नथिले। बेस किछि समय धरी थानार कर्मचारी माने गेट को बाड़ेबा परे मध्य आईआईसी घर भितरु बाहर को न आसीबा परे समस्तंकर संदेह बढ़िथिला। यहाँ परे थानार कर्मचारी माने कमिशनरेट पुलिस रो वरिष्ठ अधिकारी माननकु ए नै खबर देइथिले। तापरे घरर कबाट भांगी जेतेबेले पुलिस कर्मचारी माने घर भितरे पहुंचीथिले सेतेबेले महिला आईआईसी ब्यूटी महांतींकर झुलंता मृतदेह को सेमाने देखिथिले। तुरंत ब्यूटी महांती को झुलंता अवस्था उद्धार करा जाई कटक बड़ मेडिकल को निया जाइथिला। हेले एससीबी रे पहुंचिला बेलकू ब्यूटी महांतींकर मृत्यु होई सारिथिबा डाक्टर घोषणा करथिले। ଏହା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମର ଶରୀରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଟକ ଏସସିବି ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ମହିଳା ଆଇଆଇସି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନା ପରିସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହିଳା ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ଆଇଆଇସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାହାଳ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ଏବଂ ହେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଅଫିସର ବୋଲି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କଥା ଆସୁଛି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? महिला आईआईसी भावरे जी लोकमानंक समस्यार समाधान करती, जी महिला थानार आईआईसी थिबा समय अनेक पारिवारिक कलह पारिवारिक विवाद मतांतर मनांतर ए सबुर समाधान करुथिले। निज कैरियर भितर एकाधिक सुइसाइड मिस्ट्रीर से पर्दाफाश मध्य करथिले। किंतु एभली जने ऑफिसर निजे सुइसाइड करिबा पई बा आत्महत्या करिबा पई काहेकि निष्पत्ति नेले? एहा पछरे कोनोसी व्यक्तिगत कारण रहिछि कि? निज पारिवारिक कलह बा अन्य कोनोसी पारिवारिक व्यक्ति संपर्क बचसा से जोथि पई कोनोसी मानसिक चापरे थिले आईआईसी ब्यूटी महांती स्वामी बाहर चाकरी करती से कटक एकाकी रोते मृत्यु पर माँ भौणी आसी पहुंची गोटे कुनी झील रही। तेबे जड़े कुनी झील थिबा सत्वे निज परिवार थिबा सत्वे कहीं आत्महत्यार बाट बाछि नेले? एहा पछरे कोनोसी पारिवारिक विवाद अछि कि? कोनोसी पारिवारिक कलह अछि कि? कोनोसी एभली व्यक्ति बा एभली चरित्र पूरा घटना रे सामना को आसुचंती कि जे ब्यूटी महांती को आत्महत्या पई दायी हेबे? द्वितीय बड़ प्रश्न जे तांको ऊपर कोनोसी प्रकार कर्मर प्रेशर रहिथिला कि? जण आईआईसी भाबरे साधारणतः लोकंक समस्यार समाधान बड़ बड़ संवेदनशील घटनार तदंत एभली अनेक चाप रही थाए, किंतु पुलिस ऑफिसर माने माइंड स्ट्रांग बा हेड स्ट्रांग थांती, सहजरे से माने चापाक्रांत हुअंती नाही। तेबे जोन एसीपी कहिसंती जे गतकाली राति प्राय 9:30 ରୁ 10ଟା भितरे जोन एसीपी मध्य आईआईसी ब्यूटी महांतीଙ୍କ सह कथा होइतिले। तापरे एमिति गतकाली राति रे कोन घटिला? सरकारी कार्य क्षेत्र रे किछि चाप, व्यक्तिगत जीवन रे किछि चाप, केही तांको कोनोसी प्रकार ब्लैकमेल करिथिले कि बा एभली कोनोसी कारण जा अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित जहाँ कोनोसी तदंत सह जड़ित जोथि पई ब्यूटी महांती आत्महत्यार चरम निष्पत्ति नेबा पई बाध्य हेले? ए पूरा घटना रे एडिशनल डीसीपी कहिसंती जे पूरा घटनार निरपेक्ष तदंत करा जिवो। पुलिस कमिशनर मध्य ब्यूटी महांती को शेष श्रद्धांजलि जनाउछंती। कमिशनरेट पुलिस रो तमाम बड़ बड़ अधिकारी कर्मचारी समस्ते उपस्थित रहिछंती एवं समस्तक आखिरे लुह। पुलिस ऑफिसर माने जो माने हेड स्ट्रांग बोली धरा जाए से माने मध्य निज सहकर्मी को हराइबा परे भाव विह्वल होई पडुथिले। से माने
ଏକ ରକମର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନେକ ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାପ, କୌଣସି ଏଭଳି ତଦନ୍ତ ବା ଏଭଳି ମାମଲା ଯାହା ବିଉଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଛି କି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରୁ ପୋଲିସ ପରଦା ହଟାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ପାହାଳ ଥାନା, ମହିଳା ଥାନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୁଇସାଇଡ୍ ଘଟଣାରେ କାହା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? ଏ ପୁରା ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।